Good morning everyone. Today I am discuss about the certain topics for the short questions for the main purpose. So among them the first point is that clouded leopards. Why is it important in news or why is it important for exam perspective? Leopards. Scientists from the Wildlife Institute of India have found that clouded leopard in Manas National Park seem to play a mysterious game in the tropical canopy forest. তাহলে এটাই বলছে যে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার এদের যে সায়েন্টিস্টরা রয়েছেন তারা ক্লাউডেড লিওপার্ডকে দেখতে পেরেছে মানাস ন্যাশনাল পার্কে, যেটা একটা মিস্টেরিয়াস টাইপের ইন দ্য ট্রপিক্যাল ক্যানোপি ফরেস্ট। এই ক্লাউডেড লিওপার্ডস কি? It is a wild cat inhabiting dense forest, গভীর জঙ্গলে দেখা যায় of the হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে এই ধরনের বিড়ালকে দেখা যায় থ্রু মেইনল্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া ইন্টু সাউথ চায়না। তার মানে হিমালয়ের মধ্য দিয়ে গেলে মেইনল্যান্ড মধ্য যে ভূমি সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে যে সাউথ চায়না রয়েছে সেখানে দেখা গেছে। Its species are the mainland clouded leopard distributed from the central Nepal to peninsular Malaysia and the Sunda clouded leopard Neophelis deardi native to the Borneo and the Sumatra. কোথায় কোথায় এদের স্পিসিসকে দেখা গেছে। কনজারভেশন স্ট্যাটাস IUCN ভালনারেবল গ্রুপ, মানে এটা বিলুপ্ত হতে চলেছে। Next, এর ফিচার্স কি? The mainland clouded leopard, that is the Neophelis nebulosa, is often likened to the ice ace saber-tooth because it has the largest canines in proportions to its skull size among all the cat species. মানে মেইনল্যান্ডে যে ক্লাউডেড লিওপার্ডকে দেখা যায় সেটা কিন্তু দেখতে আইস এজ মানে বরফের সময়, যে সময় হচ্ছে স্যাব্রিটুথ দেখা গিয়েছিল, কারণ এটা ছিল সবথেকে বড় ক্যানিস ইন প্রপোর্শন টু ইটস স্কাল্প সাইজ, মানে এর স্কাল্পের সাইজ যতটা তার তুলনায় অ্যামং অল দ্য ক্যাট স্পিসিস, যত বিড়াল প্রজাতির আছে তার মধ্যে এদের স্কাল্পের সাইজটা বড়। It also has rotting rear ankles that enables it to climb down head first from trees, unlike other felines. এর একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, এরা কি করতে পারে? রোটেট করতে পারে তার রিয়ার অ্যাঙ্কলসকে, যার ফলে এরা সক্ষম হয় গাছ থেকে নামা, ক্লাইম্ব ডাউন করা, নেমে আসা ফাস্ট ফ্রম দ্য ট্রি, মানে গাছ থেকে দ্রুত বেগে নেমে আসতে পারে। They seem to go wherever they please without worrying about other predators. তাদের যেখানে যেতে ইচ্ছা করে তারা সেখানেই যেতে পারে, কোনো চিন্তা না করে predators আছে কি না। And primarily because of their ability to climb trees, even hang upside down from the large branches. কারণ এরা সক্ষম গাছে চড়ার, তো যার ফলে এরা বিনা দ্বিধায় যে জায়গা ওদের পছন্দ ওরা যেতে পারে। It most often inhabits primary evergreen tropical forest and also lives in the secondary forest, lodged forest, dry tropical forest, grassland, mangrove swamp, then scrubland and the coastal hardwood forest. এই সমস্ত জায়গায় এদেরকে দেখা যায়। তো স্টেটস উইথ ক্লাউডেড লিওপার্ড, কোন রাজ্যে ক্লাউডেড লিওপার্ডকে দেখা গেছে? ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ ফাউন্ড ইন সিকিম, নর্থেন ওয়েস্ট বেঙ্গল, মেঘালয়া সাবট্রপিক্যাল ফরেস্ট, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, আসাম, নাগাল্যান্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ। It is the state animal of the মেঘালয়। মেঘালয়ার স্টেট অ্যানিমাল হিসেবে কিন্তু ক্লাউডেড লিওপার্ডসকে
রিকগনাইজড করা হয়েছে। নেক্সট টপিক, কালবেলিয়া ড্যান্স। Why in news? Kalbelia dance was performed during the National Folk and the Tribal Art Festival in the Bhopal recently. Recently भोपाल में जो National Folk and the Tribal Art Festival है वहाँ पर इस तरह का डांस परफॉर्म किया जाता है। Next, about the Kabelia dance. Kabelia dance is a traditional Indian dance. কোত্থেকে অরিজিনেটেড হয়েছে, कहाँ से इस शुरुआत हुई थी? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान से। Then in the 2010, the Cavalier folk songs and the dances of the Rajasthan were declared a part of its intangible heritage list by the UNESCO. In which year? 2010. Cavalier dance is a folk dance integral to the Cavalier culture. This dance is also known as the Sapeda dance. Since the Kabelia are known as the traditional snake charmers. क्योंकि जो काबेलिया है उसका जो ट्रेडिशनल पार्ट है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है? स्नेक चार्मर्स. दिस nomadic tribe used to travel from place to place trading snake venom. And next point is that features. What is the features of this dance? The movements and the costumes of the dance is said to reflect the close associations of the tribe with the snakes. इसका जो डांस फॉर्म है, उसका जो कॉस्ट्यूम है, वो क्या है ना, एक एसोसिएट विद द ट्राइब विद द स्नेक्स. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स पार्टिसिपेट इन दिस डांस. मेल और फीमेल बोथ इस डांस में पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट, द फीमेल्स आर द डांसर वाइल द मेल्स अकोम्पनी देम ऑन ए वैरायटी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर जो फीमेल है वो डांस करते हैं और जो मेल पार्टनर है वो उसको हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट के जरिए. नेक्स्ट, ए लार्ज वेराइटी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू accompany दिस डांस फ्रॉम लाइक पखवाज, dholak, dhanjar, then harmonium, sarangi. This are the instruments which are used for this dance performance. Then however the characteristic musical instruments of the dance in the pangi or bean, okay, and the first paced dance showcases the performers फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पर क्या है, जो परफॉर्मर्स है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब उसका डांस फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी है. अदर डांसर वेयर द डिस्टिंक्टिव ब्लैक लहंगास एंड एलोबोरेट ज्वेलरी. इतने सारे ज्वेलरी पढ़कर वो डांस करता है और जो लहंगा है उसका कलर है ब्लैक. Kalbelia songs disseminate mythological knowledge through the stories, while the special traditional dances are performed during holy festival of the colors. The songs are demonstrate the poetic acumen of the Kabelia, who are the reputed to compose the lyrics spontaneously of the improvised songs during the performance. Okay, these were the features of this. Next point, election commission. Why in news? Because the Supreme Court has dismissed a petition which was challenging the appointment of the Arun Goel as the election commissioner. Okay, that's why it's important. So what is the election commission? Election commissions is the constitutional body which was established under the article 324. It is responsible for holding free and fair elections in the country at the level of the center and the state as well. So the elections to the post of president and the vice president. It was first established on the 26th January 1950. What is the compositions of the election commission? At present, it constitutes one chief election commissioner and the two election commissioner who are appointed by the president. Number 2, the mandate of election commission is to conduct free and fair election. Number 3, Constitution of India does not prescribe the qualifications of the members and it does not bar retiring members for other government posts.
The term of the members is not specified in the constitution government, which has decided tenure of 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. मतलब जो मेंबर होगी दिस इलेक्शन कमीशन में उसका स्पेसिफाइड कोई टेन्योर डिक्लेयर नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. इसका टर्म होगी 6 years और 65 years ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर. अदरवाइज कोई टेन्योर का टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया है. Next, removal of the chief election commissioner is done by the president on proof misbehavior और incapacity. अगर उसकी कोई misbehavior और incapacity proof कर जाएगी तो तब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकती है उसके पद से. दिस इज सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द. हाँ, मैंडेटरी है. यहाँ पर क्या है ना, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगी इससे पहले बाय द स्पेशल मेजोरिटी. The election commissioners are removed by the president on recommendations of the chief election commissioners. ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है. ये क्या, व्हाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर करंट सिनेरियो? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट has dismissed a petition challenging the appointment of the Arun Goel as the election commissioner. Now the functions of the election commission. What is the functions? First functions to notify and administer elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, presidents and the vice presidents. Okay, so first क्या करेगी, वो नोटिफाई करेगी एडमिनिस्टर इलेक्शंस को लोकसभा पर, राज्यसभा पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रेसिडेंट को एंड जो वाइस प्रेसिडेंट उसको. नंबर 2, टू प्रिपेयर एंड द पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स. ओके, वो प्रिपेयर करेगी एंड पीरियडिकल रिवाइज करेगी इलेक्टोरल रोल्स को एंड रजिस्टर करेगी ऑल द एलिजिबल वोटर्स को under Article 325. Number 3, to determine territorial constituency based on the Delimitations Act. ये डिटरमाइन करेगी कहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो अप्लाई होगी टेरिटोरियल में. Okay, then number 4, to regulate the political parties to registrations, recognitions, prescribed limits on the campaign expenditure of the parties and the candidate. जो पार्टी होगी, जो कैंडिडेट होगी, उसकी कैंपेन करने में जो एक्सपेंडिचर होगा उसको रेगुलेट करेगी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्ट्रेशन में, रिकॉग्निशंस में और जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वहाँ पर भी. नेक्स्ट, Number 5, to decide the symbol allotment in case of the party split or merger. Okay, जो पार्टी होगी पॉलिटिकल पार्टी उसको स्प्लिट करने में, उसको और मार्जर करने में डिसाइड करेगी एक सिंबल से. नेक्स्ट, to disqualify a member under the representations of the People's Act. People's Act, Representation of People's Act में वो एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी वो कर सकता है. रिप्रेजेंटेशन क्यों बताया? बिकॉज वी आर द पीपल हु इलेक्ट आवर लीडर. Now, to cancel or reconduct the elections in case of both capture or rigging or malpractice. Okay, and to enforce the model code of conduct. That's all about the election commission.